जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे चतुर्थ श्रेणी तुम मानकर नुआ साहित्य बहिर पाठ 4 जय राजगुरु। तो बहुत सुंदर चैप्टर टी आमे जय राजगुरु को जीवनी तांकर त्याग बलिदान विषय रे आमे आज जानिबा। तो प्रथम विषय को पढ़िबा बुझिबा एवं यार प्रश्नोत्तर गुडी को मध्ये आलोचना करिबा हैला। तो प्रथमे आरंभ करिबा। देखो 1803 मसीहार ओडिशा इंग्रेज शासनाधीन हैला। तो 1803 मसीहार ओडिशा इंग्रेज शासनाधीन हैला। मन रखियो पिला माने केबे इंग्रेज शासनाधीन हैला ओडिशा ना 1803 मसीहार इंग्रेज शासक गजपति मुकुंद देव को तांको अधीन रे रहिबा को कहिथिले। तो सेते बेले ओडिसा रो राजा थिले गजपति मुकुंद देव। से कोन करथिले ना तांको इंग्रेज माने कहिथिले जे तांको अधीन रे रहिबा पई। की अधीन रे रहिबा पई ना गजपति मुकुंद देव पिला माने काहांको अधीन रे इंग्रेज शासक मानको अधीन रे। तेबे मुकुंद देव तांकर कुल पुरोहित जय राजगुरु को परामर्श रे इंग्रेज मानको कथा रे राजी हेले नाही। तो गजपति मुकुंद देव को परामर्श दाता थिले कि जय राजगुरु। से होचंती तांको कुल पुरोहित अर्थात वंशर पुरोहित हैला। तो गजपति मुकुंद देव तांकर कुल पुरोहित जय राजगुरु को परामर्श रे बा तांको कथा माने इंग्रेज मानको कथा रे राजी हेले नाही। कोन राजी हेले नि पिला माने ना तांको अधीन रे काहा अधीन रे इंग्रेज मानको अधीन रे रहिबा पई। कारण सेही समय रे गजपति जय राजगुरु को परामर्श रे ही शासन कार्य परिचालना करूथांती। तो सेही समय रे जय राजगुरु को परामर्श रे राजा मुकुंद देव शासन कार्य परिचालना करूथांती। तेणु जय राजगुरु को उपदेश मानि राजा इंग्रेज मानको अधीन हेबा पई मना करथिले। तेणु जय राजगुरु को परामर्श रे बा तांको कथा मानि गजपति मुकुंद देव राजा कोन कले इंग्रेज मानको अधीन हेबा पई बा अधीन रे रहिबा पई मना करदेले। देशभक्त जय राजगुरु गजपति को कौन कहिथिले जान। तो सेते बेले कौन कहिथिले हमर जय राजगुरु जे कि देशभक्त थिले। तो से राजा को कौन कहिथिले ना से कहिथिले गोटे विदेशी जाति आगरे ठाकुर राजा मुंड नुआइबे नाही। तो गजपति मुकुंद देव को से कहिथिले जे इंग्रेज माने होछन कोन विदेशी जाति नहीं। तेणु सेमानक आगरे हमर ठाकुर राजा मुंड नुआइबे नाही। ताहले ओडिया जाति और श्री जगन्नाथ को गौरव रहिबो नै। तो हमर जगन्नाथ को गौरव आ हम बड़ जाति एहा रहिबो नाही बोली गजपति मुकुंद देव को जय राजगुरु कोन करथिले परामर्श देथिले। बरं शरीर रे शेष रक्त बिंदु थिबा पर्यंत देशर और जातिर गौरव पई लड़ाई करबा। तो आउरी कोन कहथिले ना हम शरीर थिबा पर्यंत शेष बिंदु अर्थात हम जीवन थिबा पर्यंत आमे कोन करबा ना देशर और जातिर गौरव पई आमे लड़ाई करबा। ए कथा कहथिले मन रखियो पिला माने तू मानकर क्वेश्चन एई भली सब कोन परीक्षा रे आसीबो। तापर देखो पिला माने जय राजगुरुंकर ए भली कथा इंग्रेज शासक सुनिले। तो जय राजगुरु एमिति कथा कहथिले बोली कि गजपति मुकुंद देव को इंग्रेज माने सुनी देले। इंग्रेज शासक माने सुनिले। से जय राजगुरु को आदेश देले तांको देखा करबा को। तो इंग्रेज शासक संगे संगे कोन कले जय राजगुरु को देखा करिया पई तांको कहिले। तो जय राजगुरु इंग्रेज मानकर एही आदेश को मानिले नै। तो जो इंग्रेज माने डाकिथिले देखा करिया पई जय राजगुरु को। तो जय राजगुरु कोन कले से आदेश को मानिले नै। से जानिथिले जे इंग्रेज माने तांको पाइले कठिन दंड न देई छाड़िबे नै। ते से भलो भाबरे जानिथिले जे मते कोन दंड प्रदान करिया पई डाकुछंती। तेणु से तांको आदेश को मानिले नै। तेणु से इंग्रेज शासकों को देखा करबा को मना करदेले। ता संगे संगे से पाइक मानको लड़ाई पई सजबाज हेबा पई आदेश देले। से तो तांको पाखो को कोन गले नै आ तांकर चतुरता जानि पारिले एवं पाइक मानको लड़ाई करिया पई सजबाज हेबा पई आदेश देले। पिला माने के देले ना जय राजगुरु देले। काहा को पाइक मानको कोन करिया पई लड़ाई करिबा पई। बुझि पारिलो आगो बुझिबा भलो लागुछि ना नहीं निश्चित भाबर भलो लागुछि। तो आगो देखिबा इंग्रेज माने खोर्धा दखल करिबा पई लड़ाई आरंभ कर देले। तो इंग्रेज माने कोन कले पिला माने ना
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଓଡିଆ ପାଇକ ମାନେ ବି କମ ବଳବାନ ଓ ସାହସୀ ନଥିଲେ। ତ ପାଇକ ମାନେ କଣ ବହୁତ ସାହସୀ ଆଉ ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ନଥିଲେ। ଜୟରାଜଗୁରୁ ଏହି ପାଇକ ମାନଙ୍କ ନେତା ହୋଇ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତ ପାଇକ ଜାତିର ନେତା ଥିଲେ କିଏ? ଜୟରାଜଗୁରୁ। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଲଢିବା ପାଇଁ। ପାଇକ ମାନେ ଢାଲ ତରବାରୀ ଧରିକି ଲଢୁଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଢାଲ ଆଉ ତରବାରୀ ଧରିକି ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପାଇକ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଢାଲ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତଲୱାର, ଜାଣିଥିବ ତୁମ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ତରବାର ହେଲା। ତ ପାଇକ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଖଣ୍ଡା ବା ଢାଲ ଆଉ କଣ ତରବାରୀ ଧରିକି ଲଢୁଥାନ୍ତି। ଢାଲ ଆଉ ତରବାରୀ ଧରିକି ଲଢୁଥାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ପକାଇଲେ। ତ ଆମ ପାଇକ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ମାରି ପକାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଜୋରରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଲା। ତ କିଛି ଦିନ କଣ ହେଲା? ପାଇକ ମାନେ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଲା। ପାଇକ ମାନେ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳିଗୋଳା, ତୋପ, କମାଣ ଆଗରେ ଅଧିକ ଦିନ ଲଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ପାଇକ ମାନେ ଶତ୍ରୁର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଳିଗୋଳା, ତୋପ ହେଲା, ତ କମାଣ ଆଗରେ କଣ ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ଲଢେଇ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପାଇକ ମାନେ ହାରିଗଲେ। ତ ପାଇକ ମାନେ କଣ କଲେ? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବଳରୁ ହାରିଗଲେ ହେଲା। ତ ଶେଷରେ ହାରି ଯାଇ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ମାନେ ହାରିଗଲେ, ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ? ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ହେଲେ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ନେତା ଅସଲ ବୀର ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ବନ୍ଦୀକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅସଲ ବୀର ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେହେତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଅତି ଚତୁର ଜୟରାଜଗୁରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲା ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। କଣ ଘୋଷଣା କଲେ? ଯଦି ଜୟରାଜଗୁରୁ ହାଜର ହୋଇ ଦୋଷ ମାନିଯିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସେ ନିଜେ ଆସିକି ମାନି ନେବେ ହେଲା ଆଉ ନ ଲୁଚିବେ, ତ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ମାନିଯିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଛାଡି ବିନା ବିଚାରରେ, ବିନା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା କଥା ଶୁଣି ଜୟରାଜଗୁରୁ କହିଲେ। ତ ଜୟରାଜଗୁରୁ କଣ କହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବା ଘୋଷଣା ଶୁଣି? ଓଡିଆ ବୀର ଜାତି, ସେ ଲଢେଇ କରି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଜାଣେ। ବିଦେଶୀ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ଜାଣେ ନା। ତ ସେ କହିଲେ, ଜୟରାଜଗୁରୁ କହିଲେ ଓଡିଆ ହଉଛି ଜାତି ହଉଛି ବୀର ଜାତି, ସେ ଲଢେଇ କରି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଜାଣେ ହେଲା। ତ ବିଦେଶୀ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ଜାଣେ ନା। ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର। ତ ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କାହିଁକି ନା ସେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ ବୋଲିକି ବା ମୁକ୍ତି କର ବୋଲିକି ଜୟରାଜଗୁରୁ କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କୌଶଳ କରି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା ପରେ କୌଶଳ କରିକି କଣ କଲେ ନା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ତାଙ୍କ ଅପରାଧର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର କଣ ବିନା ବିଚାର କରିକି ବା ବିଚାର କରିବାର ତାଙ୍କ ଅପରାଧର ସେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରି ନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକି ନା ଜୟରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ନା ସେ ଆମ ଓଡିଶାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବିନା ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ତଥାପି ସେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ କି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ତ ବୀର ଜୟରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ହେଲା, କି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ମେଦିନୀପୁର ନିକଟରେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଶେଷରେ ମେଦିନୀପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଘତୋଟା ନାଳ କୂଳରେ, ତ ବାଘତୋଟା ନାମକ ଗୋଟେ ନାଳ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ନିକଟକୁ
जय राजगुरु को नियागला। तो तुम माने जानिथिबो पिला माने जय राजगुरु को किभଳି भाबरे निर्मम भाबरे कोन करथिले से माने हत्या करथिले बरगछर दुई डाळ रे बांधी की कोन तांको गोड़ हाथ को पूरा कोन कर देथिले अलगा कर देथिले तांको शरीर। तो से कथा हटी कुआ जायछि अति निर्मम भाबरे से जय राजगुरु को कोन करथिले हत्या करथिले। तो से कथा हटी कुआ जायछि देखो सेठारे थिबा बरगछर दुईटी डाळ को एकाठी बांधी सेथिरे तांको दुई गोड़ को बांधी दिया गला। तापरे सेही बर डाळ दुईटी को फिटाई दिया गला। शेषरे तांकर शरीर दुई फाड़ होई गला। वीर रक्त रे देशर माटी ओदा होई गला। तो देखो पिला माने केमती निर्मम भाबरे जय राजगुरु को केमती कोन करछनी हत्या करछंती बरगछर दुईटी डाळ को आनी किनी हला तांको गोड़ हाथ को बांधी देकी से गछ रो डाळ दुईटी को छाडी देला। फळ रे जहा फळ रे तांको शरीर कोन होला दुई फाड़ होई गला। तो देखो आज भी बाघ तोटा अछि किंतु आज भी सही तोटा अछि जार नाम होछि बाघी तोटा। तो एठी पिलाने बाघ तोटा हला बाघी तोटा न बाघ तोटा फासी दिया बर गछ भी अछि से गछ भी अछि। आ ओडिया जाति आज भी जय राजगुरु को बलिदान रो अमर कहानी को मने रखिछि। तो पिला माने एबे भी कोन जय राजगुरु को हमें स्मरण करूछि ना नै मने पकोछु ना नै तांकर कोन तांको त्याग वीर आ बलिदान कथा को। तेणु से आज भी आम मानक पई अमर होइके रहिछंती। तो पिला माने आज हम ए चैप्टर को पढ़िले जानिले एवं बुझिले ना नै। तो परवर्ती वीडियो रे यार प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करबा हला। आ एथिरे थिबा शॉर्ट क्वेश्चन जे गुडी को हम सब कहिले ताकू मने रखिबो भल भाबरे तुम मानकर परीक्षा रे पढिबो। तो पिला माने बहुत कष्ट रे वीडियो बनौची गोटे वीडियो बने पई बहुत कष्ट होची। तुम माने कोन करबो वीडियो को गोटे गोटे लाइक करबो आ शेयर करबो एवं सब्सक्राइब करबो। आ प्रश्न उत्तर तुम मानको दरकार ना नै मते कमेंट रे जणैबो हला। कमेंट रे जणैले मु एहार प्रश्न उत्तर नै आसीबी। आज पई रहउची थैंक यू।